बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मनीर अहमद और मियां नसीमोनी के साथ कसूर में मौजूद हूं। नाज़रीन, मैं इस वक्त चक्की प्यारलाल कसूर में मौजूद हूं। मेरे साथ गुलिस्तान न्यूज़ कसूर के कैमरामैन मेरे बड़े भाई मनीर अहमद साहब मौजूद है। मेरा मनीर अहमद के साथ 27-28 साल से बड़ा एक फ़ैमिली रिलेशन है। जिस तरह माज शरीफ चाटी साहब मेरे बड़े भाई हैं, एक फ़ैमिली रिलेशन है, ऐसे ही मनीर अहमद भी वो शख्सियत है जिनके साथ मेरा बड़ा प्यार, एक बड़े भाई की तरह बड़ी शफ़क़त रही इनकी भी अपने छोटे भाई के साथ रखी। और आज वो मेरे साथ मौजूद हैं, आज उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मनीर साहब, बताइएगा कि मेरे वालिद साहब के आपको बड़ा अच्छा उनके साथ रिलेशन था, बड़ा मिलन मिलान था। अक्सर वो ऑफिस भी आप आते थे तो वो आपकी साहब की गपशप होती थी। वो कैसी सियासी एक नामवार बंदे सी, उन्हां वगैरह साफी दुनिया दे कोई नहीं आया। जे आया है कोई तो ज़ुल्फ़कार अशरफ वाला आएगा इंशाअल्लाह। अज नहीं एक दिन इंशाअल्लाह ज़ुल्फ़कार अशरफ वाले दा वाला साहब दा जिन्ना नाम होएगा। वाला साहब बहुत अच्छे इंसान सी। वाला साहब ने असी दफ्तर भी जाने सा ना जो ज़ुल्फ़कार अशरफ नूं मिलन वास्ते, तो माशाअल्लाह इन्ने क नाइस इंसान सी कि अपने बेटे दे कोल असी उन्हां दे बेटे दे कोल असी बैठे होने सा ना तो कोशिश करते सी कि चाह आप बनाने चले जाते सी। यार केड़ा इंसान है ऐसा जेड़ा बेटे बैठे ने तो वाला साहब आप चाह बनाने चले जाते हैं। ऐसे इंसान वाला साहब वगैरह दुनिया के कोई इंसान नहीं मिल सकते। छोटा जिहा सी ज़ुल्फ़कार अशरफ वाला ते मेरे भाई ने, मैं इस टाइम इन्हां दे नाल वाला साहब की सहाफत की वजह तो, नेक इंसान होने की वजह तो, ये भी नेक है, मैं इन्हां दे नाल जा रहा अल्लाह के हुक्म नाल। ये भी बेलोस ने, मैं खुद बेलोस हाँ, इन्हां नाल जा रहा। कोई बंदा सानू किसी किस्म का कोई साबित नहीं कर सकता। वाला साहब का एक नाम रोशन करने वास्ते मैं ज़ुल्फ़कार दे नाल लगा। अल्लाह के हुक्म नाल उन्हां दा नाम होएगा। वाला साहब नू अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, बहुत बहुत जन्नत नसीब करे। वाला साहब बहुत अच्छे इंसान सी। अज ज़ुल्फ़कार है वाला इंशाअल्लाह उन्हां दे नक्शे कदम ते चलदा पिया। मैं उन्हां दा साथ दे रहा। अल्लाह के हुक्म नाल एक नाम ज़ुल्फ़कार अशरफ वाला दा इन्ना क होएगा कि वाला साहब होणगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त चक्की प्यारलाल कसूर में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त मेरा भतीजा, एक नौजवान, बड़ी प्यारी समाजी सियासी शख्सियत, मेरे बड़े भाई मार मोहम्मद शरीफ चाटी साहब के बेटे, होनहार बेटे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे इस वाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाज शरीफ साहब, बताइएगा कि मेरे वाल साहब, आप तो छोटे छोटे थे जब मतलब कि वाल साहब को आपने देखा, काफ़ी अर्सा हो गया, 6 साल हो गए दुनिया से गए हैं। उनकी खिदमात के हवाले से बताइएगा, उनकी मोहब्बत के हवाले से बताइए, समाजी कामों के हवाले से बताइएगा कि आप छोटी सी उम्र में थे जब आपने उन्हें देखा, इस वाले से आपका क्या कहना है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वाला साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे इस हवाले से कि वो सबसे पहले प्रेस क्लब के बानी थे और बानी होने के साथ एक ईमानदार शख्स थे। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनकी ईमानदारी की वजह, मैं नहीं कहता, ये जितने भी प्रेस क्लब के लोग हैं उनकी ईमानदारी की वो लोग शहादत देते हैं कि वो एक ईमानदार शख्स थे। और उनके जो बेटे हैं ज़ुल्फ़कार अशरफ वाला साहब, वो भी अपने बाप की तरह एक ईमानदार शख्स हैं। उनकी भी लोग इसी तरह शहादत देते हैं कि ये ईमानदार हैं। और वाला साहब जब हम बचपन में घर जाया करते थे पढ़ने के लिए, बड़ी शफ़क़त करते थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ बहुत उनकी मोहब्बत और अक़ीदत थी। और हमें वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ना उनके साथ एक पिक्चर थी, वो हमें दिखाया करते थे बड़ी मोहब्बत के साथ। और मेरी मुलाकात हुई उनसे, बात इस हवाले से हमारे साथ किया करते थे। हम बच्चे थे, हमें इतना नहीं पता था। और उनके जो काम थे, जो बच्चे फ़ीस बेलोस यानी कि घर में भी जो तालीम दी जा रही थी ना, उसमें भी ये होता था कोई बच्चा यानी कि नहीं दे सकता फ़ीस, तो वाला साहब कहते थे इनकी फ़ीस मैं दूंगा, खुद अपनी जेब से दूंगा। घर वालों को कहा करते थे मैं खुद इसकी
فیس پے کر دوں گا, اس بچے کو آپ نے پڑھانا ہے, اسے کامیاب کرنا ہے. اور انہوں نے بچوں کو بھی تعلیم دینے کے حوالے سے بھی بہت سپورٹ کی غریب لوگوں کو. اور جو انہوں نے علاقے میں کام کیا ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے جو بزرگ تھے وہ گر جایا کرتے تھے, وہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس چھڑیوں کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے, ایک سہارا لے کے وہ ایک چل سکیں, اتنے پیسے بھی نہیں تھے ان کے پاس. اکثر ہماری گلیاں ایسی تھی کہ ہم یعنی کہ اپنے بزرگوں کو اکثر خود اٹھاتے تھے, گر جاتے تھے. تو والا صاحب نے یہ کاوش کی, گلیاں آج ہماری جو علاقے کی ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں وہ سڑکیں ہیں ایک بڑی پیاری ہے. اب تو ہم بچوں کو, چھوٹوں کو, بڑوں کو بڑے ایک سکون سے وہ سفر کرتے ہیں. اور والا صاحب کی دیکھیں آپ میڈیکل میں, تو والا صاحب نے ایک فارمیسی ہمارے علاقے میں بنائی ہے, اس میں آپ دیکھیں سب سے جو غریب طبقہ ہے ہمارا قصور کا, دیکھیں اس میں اس نے کافی ایک اچھا کام کیا والا صاحب نے. یہ ان کے جو کام ہے یہ نیکی کا, ان کی درجات کو ایٹنومیٹ کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. یہ نیکی ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ جو کام انہوں نے کیا یہ صدقہ جاریہ ہے. ان کا یہ جو سال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے جو جتنے بھی نیک کام تھے آج بھی ان کو صلہ ملے گا اور ان کی اولاد کو بھی ملے گا. اور میں دعا گو ہوں اللہ کریم اشرف والا صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور بھائی ذوالفقار کو اسی طرح نیکی کے کام میں استقامت عطا فرمائے. آمین. شکریہ جی. ناظرین, یہ تھے میاں محمد نواز شریف ہمارے بھتیجے. اس سے پہلے میرے بڑے بھائی منیر احمد نے گفتگو کی, میرے والد صاحب کے حوالے سے بڑی پیاری باتیں کی. اور میاں نواز شریف دیکھیں آپ کہ ایک نوجوان شخصیت ہے. آج کل کے نوجوانوں میں کتنا جذبہ ہے, اور کس انداز سے لہجے کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ, بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس نے گفتگو کی کہ واقعی آج کل کے دور میں نیو جنریشن جس طرح کی آج جا رہی ہے, نوجوانوں کا دور ہے. اور ہمارے معاشرے میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو معاشرے کو آگے لے کر جا سکتے ہیں سیاسی سماجی کاموں کے حوالے سے بھی. تو میاں نواز شریف بھی ایسے ہی ہے, سماجی کاموں میں بڑا بھرپور حصہ لے رہا ہے اپنے والد کی طرح. جس طرح نواز شریف چاٹی صاحب نے سیاسی سماجی کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اسی طرح علاقہ میں میاں نواز شریف بھی اپنے باپ کی طرح, اپنے نقش قدم پر چلتے باپ کی طرح سماجی کاموں کے حوالے سے ایفرٹ کر رہا ہے. اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ ایسے ہی اس نوجوان کو ایسے استقامت دے, مزید اور جذبہ عطا کرے کہ یہ ایسے لوگوں کی خدمت کرتا رہے. امید ہے کہ منیر احمد اور میاں نواز شریف کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ایسی پیاری شخصیات ہم اپنے چینل پر لے کر آئیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.